Selamat lemai serta berita bebasa ngagai kita semua bergulai dengan aku Mita Malombil Buletin Ukas Iban 22 Julai 2021. Batang berita, Perintah Sarawak cakap numbuh kepelian ngau strateginya di negeri Mansang manggai tahun 2030 tajak agi bertapi ngau pandemik COVID-19. Ketegalnya Kepala Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berjadikan strategi pemansang 2030 udah COVID-19 PCDS berserimbai ngawari Sarawak 2021 bak kuciang sari tu tadi. Ia mada renggat keterubah PCDS 2030 dekat diperjalaikan dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12 berengkah tahun tu nyentuh 2025. The first phase of PCDS 2030 will be implemented under the 12 Malaysia Plan 2021-2025. The target under 12 MP and the PCDS 2021 to 2030 is for the economy to grow at an average of 6 to 8% per annum. The Sarawak government has committed an estimated 63 billion ringgit to implement PCDS 2030 under the 12 Malaysia Plan, whereby 30 billion will come from direct development expenditure and 33 billion ringgit from alternative funding. Kepala Menteri Megak Madah bak PCDS 2030 bisi 6 sektor ekonomi dekat nyadi ke pelasar 7 ianya kilang bertanam bertupik komersial, dagang temuai, perkara berkawal ngau kampung, pengawal ngali ngau servis ramah. Ia madah 6 sektornya dekat di kerangka transformation digital, innovation infrastruktur, perangkat pengangkut, utility, kuasa oleh dikenak baru, pelajar ngau pemansang modal mensia. Nangkan kenya, bak awal media Datuk Petinggi Abang Zohari andal tusun pengawaknya dekat nyungkak ke Sarawaknya di negeri Mansang manggai tahun 2030. Ini bukanlah tugas yang ringan. Dan sudah tentu kita melihat juga apa yang berlaku di kawasan-kawasan berdekatan dengan Sarawak dan juga menuju ke arah ekonomi yang lebih kompetitif di masa depan. The core principle behind this post-academic 19th century as far as Sarawak is concerned from Sarawak perspective is to include the problem of climate change globally. Number 2 is sustainability. Number 3, to have access as well as basic infrastructure that are needed by the business community as well as the rakyat at large. Belak datai maya tu ianya sapit Kepala Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, Tan Sri Dr. James Jemut Masing, ngau Datuk Ahmad Awan Tengah Ali Hassan serta Sekretari Perintah Sarawak Datuk Ahmad Jau Sameon ngau Bala Menteri Kabinet Kebukai. Bab program kesebaka, dulu harinya Sekretari Perintah Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jau Sameon madah ke Sarawak ngembuan pengelebih berjadi ke mayu macam inisiatif program ngau projek ke udah dilanggur sebedau tu. Ia madah dengan strategi pemansang 2030 udah COVID-19 PCDS, rakyat Sarawak dekat ngasai ke pemansang kelebih lagi serta nyungkak ke sosioekonomi rakyat di ngerandang mayu awak dikena nambah ke penatai pemisik. Koia servis pengawal Perintah Sarawak Megak cakap ngemuntangkan langgur serta merik sukong kepatut dikena Perintah Negeri sektor luar ngau rakyat. Everything we do during this and after this crisis must be with a strong focus on building more equitable, more inclusive and sustainable economy and society that is more resilient in the face of pandemics, climate change, and many other global challenges that we may be confronted with. As I said earlier, this plan is a combined effort of many parties to ensure that the plan is more wholesome with the wise guidance of the SEEC
and Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, and at the same time to provide stakeholders with the opportunity to share their thoughts and aspiration. It has been an arduous task, to say the least. Nambah kejakut ya, Datuk Ahmad Jawal Madah, pelennya megak dekat diadu bertanduk dikena nentu ke-7 ditumbuh di Penyadi serta disahab SEAC engau Kepala Menteri Empu. Ko ia berpunari pemujur pelennya, pengawanangkan kenya ianya ngadu ke pelian ngadu engau ngatur AIP dikena nyerenih hagi pengawak kepatut berjadi 7 PCDS 2030. Berita nangkan ketuk, Opis Menteri Pemansang Orang Dagang ngau Koperasi Medek ngarap ke dagang mikro ngau dagang informal nganjur peminta bantu berbayar dengan jali turo ekonomi pengawak dagang tekun nasional. Menteri Baupis tu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Madah ia bisi penangi mayo orang dagang nyali duit hari orang ke nadai lisin. Ko ia yang lamat tu megak dan nentu ke pengawak nyali hari tekun nasional diadu ke ngau nadai mayo penanggul. Ia berjaku munyinya maya nyuak ke jali tekun nasional sepenyampau RM333,000 ngagai 10 ekor orang dagang di Kuching kemari. Kaban Parlimen Santubongnya megak madah, Opis Menteri ia bisi agensi bakal insken ke nyawak mati penglandik baru dikena nyikap diri napi penguji bak dagang ketegal pandemik COVID-19. Dr. Wan Junaidi begak madah ka tekun nasional bak bulan Disember tahun Siti tadi bisi numbuh ke skim berbayar khas diungkup ke ngagai dagang informal ianya skim berbayar informal SPIN. Bak pengawatnya ia bisi nyuak ke pemberi RM112,000, hari Bank Rakyat ngau RM50,000, hari Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM ngagai pengari hari Surau Sepakat Jaya dikena ngadu ke program bantu barang pemakai. Nampung isi berita, kena 22 Julai 1963, rakyat Sarawak berengkah mengai perintah Kediri Empu niti ketusun pengawak maya dipegai Raja Bro. Berpelasarkan perkaranya, Menteri Dagang Temuai Seni Ngomain Asal Malaysia, Timega Kaban Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri dengan sarabak baru bermalin ke sejarah mayang agak nama-nama pengawak berkawal dengan negi kahak nyadi peranak bumi kenyalang. Ko ia tu dekat nentu ke peranak Sarawak Empu Nyaga, ngintu serta nentu ke kuing dudi hari negeri tu. Ayo marilah kita sebagai anak Sarawak mempertahankan tanah pusaka yang diamanahkan kepada kita untuk menjaganya dan janganlah kita persiakan amanah ini disebabkan oleh pengaruh negatif sebagai anak Sarawak. Marilah kita tinggalkan legasi positif untuk masa depan anak-anak Sarawak. Ia berjaku munyinya berserimbai ngau pengerami nyambut Hari Sarawak 2021. Berita diteruskan ngau pengawak meri vaksin COVID-19 bapalan meri vaksin PPV University Ketin dekat Belabuh berkenaan ke cara kontrol walk-in hari 5 tu. Menteri Kemegai Komiti Penjaga Penurusan Negeri JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin Madah, pengawaknya dekat diatur berpelasar ke beberapa bengkak atur pengawak ke udah ditetapkan. Ko ia nengah penerang media kemari, mensiam ayuh mesti datai kia dalam kandang pukul 2 lemai, ngagai 5 lemai lalu ditatak seminat 200 ekor sehari. Ia kemegang Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Madah, nakak ke diatuk seminat PPV University Ketin ajak, bisa ngatur control walk-in. Berita di Miri. Kenyau hari 3 Julai nyentuk kesar itu, lebih 8,000 tungkus barang pemakai sudah disadung agai mensiam mayu bak sitak Konsil Negeri Dun Piasau dengan program Food Bank Palan Servis SUPP Piasau. Menteri Muda Dagang Temuai Seni Ngomain Asal Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah, urut 400 tungkus bantuk barang pemakainya disadung nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Nearly 400 per day. Saturday and Sunday 500. So we average out that 400 now, 20 days we talk about nearly 20 days 400, 8,000 8,000 meals because some people are the same faces they come but I'm also very happy that they come here every day. From the first day until today lah. Yes. Average out we say for 400 people Ia berjaku munyinya maya diranda udah kenyuak bantuk barang pemakai ngagai mensia mayu di Palang Servis SUPP Dun Piasau kemari. Datuk Sebastian Tik Megah Adun Piasau ngeratai kejakut terima kasih ngagai mensia mayu kabisik nyawa berberi ke bantuk barang pemakai ngau mata duit dibelak ngemujurkan Food Bank Palang Servis SUPP Piasaunya. I'd like to say thank you to those help
volunteers in the kitchen. In the kitchen, they'll be cooking since 3rd of July lah, and tomorrow will be the last day lah. I say thank you to them, and also I say thank you to the premises owner lah, Shijika, moral uplifting society. It was wonderful that they allow us to make use of the kitchen lah. From that side, I'd like to say thank you to a lot of people who came in to donate cooking oil lah, rice lah, fish lah, veggie lah, canned food lah, eggs lah. That all these they contributed and they will send straight to the kitchen lah, from there. And that is on that part, and on this part itself, as you see, all these are sponsored by people from the people outside. Some will just drop by, drive past through here, pass us some money and say this is for us to help to do what we are doing lah. Berita di Matu. Program imunisasi COVID-19 menua PICK di PPV Dewan Suara Matu dekat dilanjar nyentuh minggu keterubah bulan Agosto. Adun Jamoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya Madah timpuhnya dilanjar dikenak nentu ke semua rakyat dia menerima vaksin COVID-19. Saya dimaklumkan PPV Dewan Suara Matu akan beroperasi sehingga minggu pertama bulan Ogos. Ini pelanjutan yang dilakukan sekitar 2 minggu daripada plan yang asal adalah bertujuan bagi memastikan semua rakyat yang berkelayakan di kawasan ini diberikan vaksin bagi memastikan kejayaan program pihak kerajaan untuk memastikan herd immunity, imuniti kelompok dapat dicapai sesegera yang mungkin. Kita berharap dengan inisiatif seperti ini rakyat dapat diselamatkan daripada wabak pandemik COVID-19. Berandau dengan ukas maya kengabas PPV Dewan Suara Matu kena hari 3 tu tadi, Datuk Dr. Juanda Madah, semak 19,000 dos vaksin sudah diberi dengan Mensia Mayo dia, kenyau ke dibuka belabuh 4 Jun tu tadi. PPV Dewan Suara Matu telah beroperasi sejak 4 Jun 2021. Hampir 19,000 dos telah diberikan kepada penduduk yang berkelayakan. Selama 29 hari telah beroperasi dan alhamdulillah sepanjang 29 hari ini segala proses pemberian vaksin berjalan lancar. Sokongan penduduk kampung cukup baik. Tadi saya dah berjumpa dengan beberapa penduduk yang datang daripada Rumah Panjang. Sebahagiannya turun daripada kampung pada pukul 6 pagi. Semangat mereka cukup tinggi untuk menjayakan program vaksinasi kebangsaan. Ia menganasau rakyat di Matu keempai bertucuk anak lawan berpadah ngagai tuai genturun pendiau SIDA taukan kenatai Kediri ngagai klinik kebersemak ngau PPV Dewan Suara Matu. Koordinator PPV Dewan Suara Matu, Dr. Fatimah Azhara Muhammad Zuki, maya dirandau madah ke 11,185 ikut Mensia Mayo di Pelilih Matu, udah bertucuk vaksin dos keterubah, lalu 7,604 bertucuk dos kedua nakat 20 Julai 2021. Untuk status terkini penerimaan vaksin di daerah Matu setakat 20 Julai 2021, seramai 11,185 orang telah menerima dos 1 di daerah Matu dan seramai 7,604 orang telah menerima dos 2 di daerah Matu lah. Ini adalah termasuk program yang kita jalankan di PPV Matu, Dewan Suara Matu dan juga di kawasan-kawasan outreach seperti di Pasin, Rasau dan juga di kawasan kampung Bungan Besar dan juga Bungan Kecil. Kita juga telah pun memulakan program yang kita panggil sebagai mopping, iaitu di mana kita pergi ke rumah penduduk kampung yang terlantar ataupun yang OKU yang tidak dapat bergerak untuk pergi ke kita punya PPV awam di Dewan Suara Matu. Kita telah memulakan program ini pada minggu lepas. Nakal tu dulu Buletin Ukasiban bergulai ngaku metu malombil ngau bala kru buletin. Berita kesilik agi tu dipedak nengah semua laman media Ukas, nyengkau berportal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe Ukas channel di YouTube.
Sebedang ujung ke biletin, kami reban ukas maik bala mayo sampal medak pengerami nyambut Hari Sarawak kedekat di tabur terus bak Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak, ngau YouTube ukas channel Kelimpah bat TVS, channel 122 Astro pukul 8.15 malam tu. Selamat Hari Sarawak. Oha!